Hello guys, pupunta na kami doon sa Tubabaw kung saan sa Silabaan guys. Oh, gusto na nila akong bundulin guys. Ayan oh, ang lakas-lakas nila guys. Yung videohan la. Ayan guys, papahinga sila guys. Dito sila guys. Papunta na dito sila guys. Ang ganda-ganda ng linaw ng dagat guys. Bismidak cellphone akin. Papunta sa dagat guys. Guys. Hope daw guys, hope. Guys, nagpupusog nila guys. Guys, sumusuot silang gamit namin. Amin nagkakarga guys. Guys, nandito na kami guys. Yan. Yung kuhan natin guys. Yung isang kasamahan natin doon guys. Punta na dito guys. Guys.